श्रीविकनसस्तोत्रम्। नैमिषे निमिषक्षेत्रे गोमत्यासमलङ्कृते हरेराराधनासक्तं वन्दे विकनसं मुनिं। रेचकैः पूरकैश्चैव कुम्भकैश्च समायुतं प्राणायामपरं नित्यं वन्दे विकनसं मुनिं। तुलसीनलिनाक्षैश्च कृतमालाविभूषितम् अंचिरैरूर्ध्वपुण्ड्रैश्च वन्दे विकनसं मुनिं। तुलसीस्तबकैः पद्मैर्हरिपादार्चनारतं शान्तं जितेन्द्रियं मौनिं वन्दे विकनसं मुनिं। कुण्डलाङ्गदहाराज्यैर्मुद्रिकाभिरलङ्कृतं सर्वाभरणसंयुक्तं वन्दे विकनसं मुनिं। रत्नकङ्कणमञ्जीराकटिसूत्रैरलङ्कृतं काञ्चीपीताम्बरधरं वन्दे विकनसं मुनिं। शरच्चन्द्रप्रतीकाशैर्धवलैरुपवीतकैः सोत्तरीयं बद्धसिकं वन्दे विकसनं मुनिं। कम्बुग्रीवं विशालाक्षं विकसत्पङ्कजाननं कन्दर्पकोटिलावण्यं वन्दे विकनसं मुनिं। कुन्देन्दुशङ्खसदृशदन्तपङ्क्त्या विराजितं सूर्यकोटिनिभं कान्त्या वन्दे विकनसं मुनिं। ज्वालामणिगणप्रख्यानकपङ्क्त्या सुशोभितं कराभ्यामञ्जलिकरं वन्दे विकनसं मुनिं। वन्दे विकनसं साक्षात् ब्रह्मरूपं मुनीश्वरं श्रुतिस्मृतीतिहासैज्ञैः ऋषिभिः समभिष्णुतं वन्दे भृगुं तपोनिष्ठं मरीचं च महामुनिम् अत्रिं चैव त्रिकालज्ञं काश्यपं ब्रह्मवादिनम्। एतद्विकनसस्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् दिवा च यदि वा रात्रौ समेषु विषमेषु च न भयं विन्दते किञ्चित् कार्यसिद्धिं च गच्छति। एतद्विकनसस्तोत्रं यः पठेद्धरिसन्निधौ विष्णोराराधने काले जपकाले विशेषतः य एतत् प्रातरुत्थाय नित्यं च प्रयतः पठेत् पुत्रः पौत्रैर्धनं तस्य आयुरारोग्यसम्पदः एतैर्युक्तो महाभोगी इह लोके सुखी भवेत्। अन्ते विमानमारुह्य विष्णुलोकं च गच्छति। इति श्रीविकनसस्तोत्रं सम्पूर्णम्।